அவங்க மட்டும் கையை தூக்குங்க. ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വചനം കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. நம்ம கொஞ்ச நேரம் இறை வார்த்தை கேட்போம். அதுக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം யோவான் நற்செய்தி 15-ാം അധ്യായം 15-ാം அதிகாரம் ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. இப்படி சொல்லுகிறது. ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടിയും എന്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനുമാണ്. நானே திராட்சை செடி, தந்தையே அதை நட்டு வளர்ப்பவர். എന്റെ ശാഖകളിൽ ഫലം തരാത്തതിനെ അവിടുന്ന് നീക്കി കളയുന്നു. பலன் தராத கிளைகளெல்லாம் அவர் வெட்டி விடுவார். എന്നാൽ ഫലം തരുന്നതിനെ കൂടുതൽ കായ്ക്കാനായി അവിടുന്ന് വെട്ടി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ஆனால் பலன் தருவதை மேலும் பலன் தரும்படி அவர் வெட்டி ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. நான் உங்களுக்கு சொன்ன இறை வார்த்தைகளால் ஏற்கனவே நீங்கள் தூய்மையாய் இருக்கின்றீர்கள். അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. இங்க கவனிக்கணும். ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. நான் சொன்ன வார்த்தைகளால் நீங்கள் ஏற்கனவே தூய்மையாய் இருக்கின்றீர்கள். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க. യേശു പറഞ്ഞ വചനത്താൽ, இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளால் പറ, എല്ലാരും சொல்லுங்க. இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளால், യേശു പറഞ്ഞ വചനത്താൽ എനിക്ക് ശുദ്ധിയുണ്ട്. நான் தூய்மையாய் இருக்கிறேன். ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. நான் தூய்மையாய் இருக்கிறேன். യേശുവിന്റെ വചനത്താൽ, இயேசுவின் வார்த்தைகளால் ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. நான் தூய்மையாய் இருக்கிறேன். യേശുവിന്റെ വചനത്താൽ, இயேசுவின் வார்த்தைகளால் ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. நான் தூய்மையாய் இருக்கிறேன். അപ്പൊ വചനമാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതെന്ന് യേശു തന്നെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. அப்ப இறை வார்த்தை தான் நம்மை தூய்மையாக்குகிறது என்று இயேசுவே நமக்கு சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എന്താണ് ആ വചനം? യേശു പറഞ്ഞ വചനം എന്ന് പറയുന്നത്. இயேசு சொன்ன அந்த வார்த்தை என்றால் என்ன? ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടിയും എന്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനുമാണ്. நானே திராட்சை செடி, என் தந்தையே அதை நட்டு வளர்ப்பவர். 4-ാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ്, 4வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ, நீங்கள் என்னோடு இணைந்திருங்கள், ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. அப்போது நான் உங்களோடு இணைந்திருப்பேன். മുന്തിരിച്ചെടിയിൽ നിൽക്കാതെ திராட்சை செடியோடு இணைந்து இருந்தால் ശാഖയ്ക്ക് സ്വയമേവ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ, தானாக கனிதர இயலாது, അതുപോലെ എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല. நீங்களும் என்னோடு இணைந்திருந்தால் என்று கனிதர இயலாது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ നമുക്ക് ശുദ്ധി വരാൻ യേശു പറഞ്ഞൊരു വചനം ഇതാണ്. அப்ப நாம தூய்மையாகும்படி இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை இதுதான். യേശു പറഞ്ഞ എല്ലാ വചനങ്ങളും നമുക്ക് ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതാണ്. இயேசு சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளுமே நம்மை தூய்மையாக்குவதுதான். യേശുവിന്റെ വചനത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധി ഉള്ളത്. இயேசுடைய வார்த்தைகளால் மட்டுமே நாம தூய்மை அடைகிறோம். അവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധിയാക്കിയത്. அவருடைய செயல்தான் நம்மை தூய்மையாக்கினது. എന്നാൽ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ஆனால் இந்த ஒரு அதிகாரத்திலே சொல்லும்போது യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് പ്രത്യേകമായി, இயேசு சீடர்களுக்கு சிறப்பாக இப்படி சொல்லுகிறார், നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ, நீங்கள் என்னோடு இணைந்திருங்கள், ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. நானும் உங்களோடு இணைந்திருப்பேன். നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ, நீங்கள் என்னோடு இணைந்திருங்கள், ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. நானும் உங்களோடு இணைந்திருப்பேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിന് യേശു പറഞ്ഞ ഉപമയാണ് ഒരു മുന്തിരിച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത്. அதற்கு இயேசு சொன்ன ஒரு உவமைதான் திராட்சை செடி என்று சொல்வது. ഒരു മുന്തിരിച്ചെടി വളരുന്നു, ஒரு திராட்சை செடி வளர்கிறது. ആ മുന്തിരിച്ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ அந்த திராட்சை செடி வளர்ந்து வரும்போது അതിന് ഒത്തിരിയേറെ ശാഖകൾ ഉണ്ടാവും, அதுக்கு நிறைய கிளைகள் எல்லாம் இருக்கும், അതിന് ഒത്തിരിയേറെ ഇല ഉണ്ടാവും, அதுல நிறைய இலைகள் இருக்கும், അതിന് ഒത്തിരിയേറെ പൂവ് ഉണ്ടാവും, அதுல நிறைய பூக்கள் இருக்கும், ആ പൂവ് കായ്ക്കും, அந்த பூ காயாக மாறும், കായ് ഫലമായി മാറും, அந்த காய் பழமாக மாறும். അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മുന്തിരി കഴിക്കും. அப்படி அந்த திராட்சையை நாம சாப்பிடுவோம். ഇതുപോലെ ഇതാണ് ഒരു മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. இதுதான் ஒரு திராட்சை செடியினுடைய வளர்ச்சி என்று சொல்வது. ഇതുപോലെ തന്നെ இதே போலவே മുന്തിരിച്ചെടിയായ യേശു, திராட்சை செடியான இயேசு, യേശുവാണ് മുന്തിരിച്ചെടി. இயேசுதான் திராட்சை செடி. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിലെ ശാഖകൾ. நாம ஒவ்வொருவரும் அதனுடைய கிளைகள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? புரியுதா உங்களுக்கு? യേശുവാണ് മുന്തിരിച്ചെടി, இயேசுதான் திராட்சை செடி, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിലെ ശാഖകൾ. நாம ஒவ்வொருவரும் அதனுடைய கிளைகள். ചെടി വളരുന്നതിനൊപ്പം செடி வளர்வதோடு கூட ശാഖകളും വളരാൻ ആരംഭിക്കും. அதன் கிளைகளும் வளர ஆரம்பிக்கும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശാഖയ്ക്ക് തനിയെ വളരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. கிளைகளால தன்னால வளர முடியாது. ശാഖ ഈ ചെടിയിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ ശാഖയ്ക്ക് വളരാൻ സാധിക്കൂ. அந்த கிளை இந்த செடியோடு இணைந்திருந்தால் மட்டுமே அதனால் வளர முடியும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പം ഈ ചെടിയോട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, அப்ப இந்த செடியோடு கூட நாம இணைந்து இருக்காவிட்டால்,
നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല, நமக்கு வளர்ச்சி இருக்காது. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കും. எப்பவும் நம்ம காஞ்சு போயிட்டே இருப்போம். അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു ഇല ഉണങ്ങി വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള ജീവന്റെ വെള്ളം, ജീവൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉണങ്ങി താഴെ പോണത്. அதனாலதான் ஒரு செடியிலிருந்து இலை உதிர்ந்து விடுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செடியிலிருந்து உதிரும் போது அதனுடைய உயிரே அதை விட்டு போய்விட்டது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യവും. இதே மாதிரி தான் நம்முடைய காரியமும். എത്രമാത്രം നമ്മൾ യേശുവിനോട് അടുത്തു വരുന്നോ, நம்ம எந்த அளவுக்கு இயேசுவோடு கூட நெருக்கமாக வருகின்றோமோ അത്രമാത്രം ശാഖകളായ നമ്മൾ വളരാൻ ആരംഭിക്കും. அந்த அளவுக்கு கிளைகளான நாமளும் வளர ஆரம்பிப்போம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എത്രമാത്രം നമ്മൾ യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നോ, எந்த அளவுக்கு நம்ம இயேசுவை விட்டு விலகி செல்கிறோமோ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണു പോകും. அந்த அளவுக்கு நம்ம காஞ்சு உதிர்ந்து கீழே விழுந்து விடுவோம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ മുന്തിരിച്ചെടിയായ യേശു, அப்ப திராட்சை செடியான இயேசு ആ മുന്തിരിച്ചെടിയെ നട്ടു വളർത്തുന്നത് പിതാവാണ്. அந்த திராட்சை செடியை நட்டு வளர்த்தினது தந்தையான கடவுள். പിതാവാണ് കൃഷിക്കാരൻ. தந்தை தான் நட்டு வளர்ப்பவர். അതായത് പിതാവിൻ്റെതാണ് ഈ മുന്തിരിച്ചെടി. அதாவது தந்தையினுடையதுதான் இந்த திராட்சை செடி. കൃഷിക്കാരനാണല്ലോ ഉടമസ്ഥൻ. அதனுடைய உரிமையாளர் தான் அதை வளர்ப்பவர். ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിസ്ഥലം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, உங்களுக்கு விவசாயம் இடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. നിങ്ങൾ അതിലെ ഉടമസ്ഥൻ, நீங்க தான் அதனுடைய உரிமையாளர். നിങ്ങളല്ല അതിനുവേണ്ടി കാശ് മുടക്കുന്നേ, நீங்க தான் அதுக்காக பணம் செலவழிப்பது. നിങ്ങളല്ല അതിനുവേണ്ടി കിളച്ചു മറിക്കുന്നേ, நீங்க தானே அதுக்காக அந்த இடத்தை உழுகுறீங்க. നിങ്ങളല്ല അതിനെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നേ, நீங்க தான் அந்த இடத்தை பாதுகாக்கிறீங்க. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് இதே மாதிரி தான் മുന്തിരിച്ചെടിയായ യേശു. திராட்சை செடியான இயேசு. ആ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ കൃഷിക്കാരൻ ഉടമസ്ഥൻ പിതാവാണ്. அந்த திராட்சை செடியை நட்டு வளர்ப்பவர் உரிமையாளர் பிதாவான கடவுள். പിതാവ് ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയെ നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ அந்த பிதாவானவர் திராட்சை செடியை நட்டு வளர்க்கும் போது ശാഖയായി ഞാൻ ആ മുന്തിരിച്ചെടിയിലുണ്ട്. அந்த கிளையான நானும் அந்த திராட்சை செடியில் இருக்கிறேன். അപ്പൊ മുന്തിരിച്ചെടി വളരുന്നതിനോടൊപ്പം அப்ப அந்த திராட்சை செடி வளர்வதோடு கூட ശാഖയായ ഞാനും വളരാൻ തുടങ്ങും. கிளையான நானும் வளர ஆரம்பிப்பேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പം മുന്തിരിച്ചെടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ ശാഖയിലേക്കും പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. அவன் திராட்சை செடியோடு கூட இணைந்திருந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய கிளை உயிரோடு கூட இருக்கும். ആ ശാഖ മുന്തിരിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ ആ ശാഖ പിന്നെ മരിച്ചതായി. அந்த கிளை அந்த செடியை விட்டு கிளை உதிர்ந்து விட்டது என்று சொன்னால் அந்த கிளை இறந்து போனதாக இருக்கும். അതിനെ നോക്കി നമ്മൾ പറയും ഉണങ്ങിയ ഇല എന്ന് പറയും, அதை பார்த்து நாம காஞ்சு போனதுன்னு சொல்லுவோம். ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ശാഖ എന്ന് പറയും, இல்ல காஞ்சு போன கிளை என்று சொல்லுவோம். ഇത് തന്നെയാണ് ആദാം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യവും. இதுதான் ஆதாமுக்கு ஏதேன் தோட்டத்திலே நடந்த காரியமும். പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ ചേർന്ന് பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியோடு சேர்ந்து മണ്ണ് കൊണ്ട് രൂപമുണ്ടാക്കി மண்ணினாலே ஒரு உருவத்தை கொடுத்து ജീവന്റെ ശ്വാസമായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ആദത്തിലേക്ക് ഊതി. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உயிர் மூச்சாக ஆதாமுக்குள்ளே ஊதினார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ജീവൻ. அப்ப ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் தான் உயிர். അപ്പൊ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപത്തിലേക്ക് ജീവൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിന് ജീവനുള്ളതായി തീർന്നു. அவன் மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்ட உடலுக்குள்ளே உயிர் போன போது அது உயிர் உள்ளதாக மாறினது. അപ്പൊ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായി. அவன் மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உருவம் தான் தொடக்கத்தில் இருந்துச்சு. ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ ஆண்டவர் உயிர் மூச்சை ஊதின போது ആ രൂപത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടായി. அந்த உருவத்துக்கு உயிர் வந்தது. ഇതുപോലെ തന്നെ இதே மாதிரி தான் മുന്തിരിച്ചെടിയെ നട്ടു വളർത്തുന്നു, திராட்சை செடியை நட்டு வளர்க்கிறார். ശാഖയായ ഞാൻ അതിലുള്ളപ്പോൾ அதனுடைய கிளையான நான் அதிலே சேர்ந்து இருக்கும் ചെടി വളരുന്നതിനോടൊപ്പം செடி வளர்வதோடு கூட എനിക്കും ജീവൻ ഉണ്ടായി. எனக்கும் ஜீவன் இருந்தது. മനസ്സിലായോ? புரிஞ்சா? മനസ്സിലായോ? புரிஞ்சா இல்லையா? ഹലോ, புரியுதா இல்லையா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ മണ്ണ് രൂപത്തിന് എങ്ങനെ ജീവൻ വെച്ചോ அவன் மண் அது உருவத்தில் எப்படி உயிர் வந்ததோ അതേപോലെ തന്നെയാണ് യേശുവാകുന്ന ചെടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. அதே மாதிரி தான் இயேசுவாக கூடிய செடியோடு இணைந்திருக்கும் போது எனக்கும் உயிர் கிடைக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പം ആദത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടായി. ஆதாமுக்கு உயிர் வந்தது. ആദം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം, அப்படி ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் പാമ്പിന്റെ പ്രലോഭനത്താൽ, பாம்பினுடைய சோதனையால் പഴം കഴിച്ചു, பழத்தை சாப்பிட்டார், മരിച്ചു. இறந்து போய்விட்டார். വചനം പറയുന്നു അവർ മരിച്ചു എന്ന്. இறைவார்த்தை சொல்லுகிறது அவர் இறந்து விட்டார் என்று. എങ്ങനെ മരിച്ചു? எப்படி இறந்தார்? അവരുടെ ജീവൻ പോയോ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള?
அங்கே உடல்ல இருந்து உயிர் போயிருச்சா? നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല ആദം അവിടെ മരിച്ചു വീണതായിട്ട്. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. நாம ஒருபோதும் பைபிள்ல ஆதாம் இறந்து விட்டதை பார்க்கவில்லை. ഒരു ശവമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരിക്കലും. அங்க ஒரு சாவமாக நாம பார்க்கவில்லை. പിന്നെ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് വചനം പറയുന്നു? மாறாக எப்படி அவர் இறந்து விட்டார் என்று இறைவார்த்தை சொல்லுகிறது.